Maligayang pagbabalik, maghanda para sa mas marahas na bagyo at matinding pag-ulan. Mangyaring i-like ang video na ito at ibahagi sa iba upang makakuha sila ng tamang impormasyon at mag-subscribe sa aking channel upang makakuha ng susunod na mahalagang babala. Salamat! Yung Tropical Depression yung verbena, yung naglandfall ni Lai Bayabas, Surigao ina ngayon si Agusan Norte. Lokasyon ng center, 4 oras iya. Ang sentro ng Tropical Depression Verbena ay tinantya batay sa lahat ng magagamit na data sa paligid ng Jabonga, Agusan del Norte, 10.3 degree, 125.6 degree intensity, maximum sustained winds na 45 km malapit sa gitna, pagbugsong aabot sa 75 km at central pressure na 1,000 pa kasalukuyang kilusan. Kanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro, lawak ng tropical cyclone winds. Ang malakas na hangin ay umaabot hanggang 200 kilometro mula sa gitna tropical cyclone wind signals. Isla epekto. Luzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, ang hilaga at gitnang bahagi ng Palawan, Araceli, Taytay, El Nido, Dumaran, Rojas, San Vicente, Puerto Princesa City, kabilang ang Calamian, Cuyo, at Cagayan Silo Islands. At mainland Masbate Balud, Mandaon, Milagros, Kawayan, Placer, Esperanza Bates, Esperanzabat, POE, Mobo, Palanas, Aroroy, Kataingan, Baleno, Visayas, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, at Southern Leyte Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, and the northern portion of Bukidnon, Baungon. Libona, Manolo Fortich, Sumilao, Impasugong, City of Malaybalay, Malitbog, Cabanglasan, the northern portion of Misamis Occidental, Calamba Oroquieta City, Aloran, Panaon, Jimenez, Concepcion, and the northern portion of Zamboanga del Norte, Jose Dalman, Manukan, Pres. Manuel Rojas, Katipunan, Dipolog City, Polanco, Pinan, Dapitan City, La Libertad, Sibutad, Rizal, Mucha.